السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال المادة ديال الفينونس بيبليك اللي ان شاء الله غادي نشرح لكم فيه لو بيدجي دو ليتا الى لوا دو فينونس دو 2020. دونك هذا غادي يكون الابيزود الاول ديال الشرح ديال هاد لا بارتي ديال لو بيدجي دو ليتا الى لوا دو فينونس 2020. نهضروا شويه على لو بيدجي دو ليتا و لا لوا دو فينونس 2020 au Maroc، وشنو هما لي زابور اللي جاب هاد لا لوا دو فينونس 2020. دونك اول حاجه لو بيدجي دو ليتا. لو بيدجي ليتا هو لو بيدجي جينيرال دو ليتا، يعني الميزانيه العامه ديال الدوله بصفه عامه، بليس لي بيدجي دو سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم. غنشرحو اكزاكتومون شو التعريف، بليس لي كونت سبيسيو de trésor. Donc, pour le budget général de l'État, c'est quoi le budget général de l'État? Le budget général de l'État réunit toutes les recettes et dépenses budgétaires. Donc, le budget général de l'État. Le budget général de l'État تجمع جميع المداخيل والنفقات ديال ميزانية الدولة، sauf lorsque les recettes sont affectées à des dépenses spécifiques. Donc, le budget général de l'État كيجمع جميع les recettes les dépenses ديال l'État، باستثناء إلا كانوا les recettes غادي يتفرقوا على dépenses spécifiques، على شي نفقات اللي هي خاصة. Donc, les recettes et dépenses concernées étant alors présentées dans les comptes spéciaux de trésor. Donc, les recettes ou les dépenses concernées le budget général de l'État, qu'on présentons des comptes spéciaux de trésor, ديال الخزينة. Donc, les recettes du budget général de l'État. C'est quoi les recettes générales du budget général de l'État? Les recettes de l'État, المداخيل ديال الدولة، sont constituées de recettes fiscales et de recettes non fiscales، كيتكونوا من مداخيل اللي كيجوا من الجبايات ولا الضرائب، ومداخيل اللي ما كيجوش من الضرائب. Pour le cas du Maroc, le montant des recettes de l'État s'élève à donc عندنا 446 مليار و734 و175 ألف درهم في 2020، يعني 446 مليار 734 millions 175 000 de dirhams en 2020، يعني environ de 446 milliards de dirhams environ. Donc هما لي روسيت ديال l'État في المغرب، يعني حوالي 446 مليار ديال الدرهم، soit une augmentation de 7,66% par rapport à l'année 2019. يعني كاين زيادة ديال المداخيل ديال الدولة بواحد النسبة ديال 7.76% مقارنة مع 2019. دونك بالنسبة لي روسيت فيسكال، لي روسيت فيسكال ديال لو ماروك باش كيتكون دونك المداخيل الضريبية sont constituées des impôts directs et des impôts indirects، اللي كيتكونوا لي زامبو ديريكت، ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. بالنسبة لي زامبو ديريكت، les impôts directs sont prélevés directement auprès du contribuable sur son revenu ou sur son patrimoine، يعني هما هذاك لو كونتريبيابل هو داك الشخص اللي كيخضع للضريبه، لو كونتريبيابل باغ اكزومبل لي زونتربريز ولا لي ميناج لي سالاريي. دونك هادو لامبو ديريكت، يعني واحد لامبو اللي كيتقطع مباشره، كيخلصوا مباشره هاد الشخص اللي كيخضع للضريبه على لو ريفوني ديالو. هنا لو كا ديال مثلا ديال لي زونتربريز ولا ديال لي ميناج ولا لو باتريمون على الممتلكات. Ce sont des contributions obligatoires. Donc, des impôts directs obligatoires. Quel que soit le type de l'impôt direct. Son contrepartie directe
ني بيت ديتيرميني لي هما لي زامبو ديريكت ما كيكونش عندهم واحد الكونترول بارتي. دونك هاد لي زامبو ديريكت il s'agit des impôts réguliers et permanents car ils sont assis sur des matières imposables relativement permanentes. يعني ان هاد لي زامبو ديريكت هما دي زامبو réguliers et permanents، يعني ديما كيكونوا soit pour les entreprises ولا pour les ménages ولا pour les contribuables بصفة عامة، لأنهم كيطبقوا sont assis. هنا كنهضروا على سيت ولا لا باز امبوزابل، هادشي غتشوفو في لا فيسكاليتي ان شاء الله. هاد لي زامبو ديريكت كيطبقوا على دي ماتير امبوزابل ريلاتيفمون بيرمانون. يعني مثلا الاي ار كيطبق على لو ريفوني، يعني الريفوني راه ديما كيكون اوسي بور لي اس كيطبق على لو ريزولتا ولا لي بينيفيس دي زونتربريز، هذا هو ديما تيكون. هاد لي زامبو ديريكت تروف لور اوريجين دون سيتياسيون افوار ان ريفوني، يعني باش تخضع للضريبه المباشره ولا باش تخلص الضريبه المباشره الدوله راه خصو يكون عندك واحد لو ريفوني ولا يكون عندك واحد الباتريمون. ما يمكنش انك انت ما عندكش لا ريفوني لا باتريمون وتجي تخلص الضريبه المباشره للدوله، امبوسيبل. Ainsi ils sont payés et supportés par la même personne. داكشي علاش كنقولوا ديريكت، لان الشخص اللي كيخضع للتيفيه عفوا اللي كيخضع لهاد الضريبه المباشره هو نفس الشخص اللي كيخلصها. لو كونتريبيابل et le redevable de l'impôt direct sont la même personne، يعني داك الشخص اللي كيخضع للضريبه المباشره واللي كيخلص الضريبه المباشره هما نفس الشخص. يعني مثلا الاي اس لي زونتربريز كيخضعوا للاي اس ولا لي سوسيتي، دونك هما نفسهم اللي كيخلصوا الاي اس. باغ كونطخ لامبو سور لو ريفوني اي ار راه كيخضعوا ليه لي سالاري هما نفسهم اللي كيخلصوا، ماشي بحال لي زامبو انديريكت. دابا نشوفوا لي زامبو انديريكت يعني ان الكونتريبيابل و ريدوفابل ماشي واحد، ماشي نفس الشخص. اكزومبل دي زامبو ديريكت عندنا لامبو سور لو ريفوني et l'impôt sur les sociétés الاي ار والاس ولا تاكس دابيتاسيون ديال لابيتاسيون ديال السكن، ضريبه على السكن. لي اس l'impôt sur la société est assis sur les bénéfices réalisés pendant l'exercice fiscal par toutes les entreprises de coconataires, qu'elles soient y compris les entreprises publiques. لي اس هو الضريبه على الارباح لي بينيفيس كيخضعوا ليه الشركات كيف ما كان النوع ديالهم، وهو ضريبه كتكون على حساب ليكزيرسيس فيسكال. يعني ليكزيرسيس راه كتعرفوا هادشي في لا كونطابيليتي. لي اي ار l'impôt sur le revenu porte sur les revenus de toutes sortes tels que les salariés, les revenus professionnels, les produits d'exploitation agricole, les loyers, les produits de valeur mobilière. لي اي ار ضريبه على الدخل كيطبقوا ليها واحد الضريبه كتكون على لي سالاري المأجورين، الناس اللي كيتخلصوا موظفين داكشي، لي ريفوني بروفيسيونيل المداخيل المهنيه، لي برودوي ديكسبلوطاسيون اغريكول يعني دوك المداخيل اللي كيجيو من النشاط الفلاحي، لي لوايي مثلا لي كرا شي واحد عنده شي كرا كيشد منه، لي برودوي دو فالور موبيليير يعني بحال داكشي ديال لي تيغ ولي زاكسيون اكسيتيرا لي فالور موبيليير. لا تاكس بروفيسيونيل او الضريبه المهنيه. La taxe professionnelle est due par toute personne physique ou morale marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc à titre habituel une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition. الضريبة المهنية ولا لا تاكس بروفيسيونيل هي كيخضع عليها أي شخص كيلكو سوا هاد الشخص سوا بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال يعني شخص عادي ولا شركة، سواء كانت عنده لا ناسيوناليتي دو ماروك ولا étrangère اللي هو كيدير واحد النشاط اللي هو نشاط مهني نون سالاري، يعني ما كيتخلصش عليه سميتو غير كيربح منه بصفه اعتياديه ابيسيال، ولو كالكيل ديالو كيبدا من لو 1er جانفي دو لاني دو لامبوزاسيون يعني العام ديال لاني فيسكال. Actuellement, les deux premiers ES et R obéissent à un taux progressif par tranche. بالنسبه للاي اس والاي ار عندهم دي طو على حسب لي طرونش، يعني على حسب هذاك لو مونطون، مثلا المونطون ديال البينيفيس فيسكال ولا المونطون باغ اكزومبل ديال لو ريفوني انويل. دونك ان امبو اي دي
progressif lorsqu'on prélève une plus grande part à ceux qui ont plus. يعني كل ما تزاد هاد لو ريفوني ولا تزاد مثلا زاد هاد الريزلتا ولا تزاد هاد البينيفيس كل ما تزاد لو طو ديال هاد لامبو ديريكت. دونك نشوفوا par la loi de finances 2020, voici quelques nouveautés concernant l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc, il a qu'un le montant du bénéfice net inférieur ou égal à 300 000 dirhams, il a qu'un تساوي ولا أقل من 300,000 درهم، راه لوطو ديال الإيش 10%. إلا كان لو مونطون ديال البينيفيس نت محصور بين 300,000 درهم، يعني أكثر من 300,000 درهم ومليون ديال الدرهم، راه غادي يكون راه 20% بلاص 17% اللي كانت في 2019. دونك دابا في لوا دو فينونس 2020 ولا 20%، يعني زادوا. اما الا كان سوبيريور دو 1 مليون دي درهم، يعني ستريكتومون سوبيريور دو 1 مليون، راه لو طو ديال الاي اس هو 31%. Donc, le taux de barème de 31% est toutefois ramené à 28% pour les sociétés exerçant une activité industrielle. هاد لوطو ديال 31% اللي كيطبق على لي سوسيتي اللي عندهم واحد البينيفيس نيت اللي هو اكبر من مليون ديال الدرهم، راه بوغ لي سوسيتي اندستريال، لي سوسيتي كي اكزيرس ان اكتيفيتي اندستريال، راه هاد لوطو هذا ردوه 28%. à l'exclusion de celles dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 1 million de dirhams, elle reste 31%. يعني هادوك اللي عندهم لو بينيفيس ديالهم اي سوبيريور دو 100 مليون ديال الدرهم. دابا حنايا هنا باش تفهموا مزيان، هنا اي سوسيتي عندها البينيفيس نيت ديالها اكثر من مليون ديال الدرهم، راه لو طول دو اي اس اللي كيطبق عليها 31%. ولكن بوغ لي سوسيتي اندستريال، المغرب باش يشجع لو سيكتور اندستريال، باش يشجع القطاع الصناعي، دونك هذيك لو سوسيتي كي اكزيرس ان اكتيفيتي اندستريال، هذاك لو طو اللي يطبق عليها لو طو هو ديال 28% او ليو دو 31%. ولكن هادوك لي سوسيتي ولا لي سوسيتي اندستريال اللي عندهم لو بينيفيس ديالهم اكثر من 100 مليون، 100 مليون ديال الدرهم، راه كيبقاو 31%. دابا لي ميثود ديال الكالكيل باترونز، كيفاش كيحسبوا هاد لي كالكيل باترونز؟ كا ديليستراسيون، مثلا ناخذوا اون سوسيتي لو بينيفيس نيت ديالها هو 5 مليون ديال الدرهم. دونك في هاد لوكا 5 مليون ديال الدرهم، راه الاي اس شحال غيساوي ليها؟ الاي اس غادي يساوي 31%، ولكن كيخدموا باغ طرونش. يعني غناخدو 300,000 درهم نضربوها في 10%. حيت علاش؟ حيت 300,000 درهم كتطبق عليه 10%، يعني كناخدو 300,000 درهم من 5 المليون. دونك شحال باقي باش تكمل مليون؟ باقي 700,000 درهم. دونك 700,000 درهم تطبق عليها 20%، هادي، وداكشي اللي بقى 4 المليون تطبق عليه 31%. هكا كتحسبوا باغ طرونش وكنزيدوهم. دونك سيبريسيون pour les nouvelles entreprises exportatrices de l'exonération de 5 ans en matière d'impôt sur les sociétés concernant le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Donc pour les entreprises اللي كيديروا l'exportation، يعني كيديروا التصدير، عندهم واحد ليكزونيراسيون دو 5 ans، عندهم واحد الاعفاء من لامبو سيغ لي سوسيتي لمده 5 سنين كونسيرنون هذاك لو شيف دافير رياليزي على ليكسبورتاسيون، هذاك لو بينيفيس اللي كيديروا اللي كيدخلوه من لاكتيفيتي ديكسبورتاسيون. دونك هنا ما كيخضعوش لاي اس، عطاتهم الدوله واحد الاعفاء لمده 5 سنين. لي سوسيتي industrielles continuent à bénéficier pour leur chef d'affaires global d'une exonération totale pendant les 5 premiers exercices suivant la date du début de leur exploitation. Donc الشركات الصناعية حتى هما
عندهم واحد الاعفاء من الاي اس لمده 5 سنين، 5 سنين من لا دات دو لا كرياسيون ديالهم ولا لا دات اللي بداو فيها ليكسبلواتاسيون ديالهم. وهاد ليكزونيراسيون، هاد الاعفاء راه كيطبق على لو شيفر دافير جلوبال، يعني بصفه عامه. دونك les entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle, anciennes zones offshores، يعني كاين واحد لي زون في المغرب. دونك كما قلنا بان هاد لي زونتربريز اللي كاينين في لي زون داكسيليراسيون اندستريال اللي هو لونسيان زون اوشورز ولا كيتسمى اوسي لا زون فرانشيز ديكسبورتاسيون اللي كانت ديجا اوسي لي سوسيتي اللي كاينين في كازابلانكا فينانس سيتي. دونك هاد لي زونتربريز اكسبورتاتريس اللي كاينين في هاد لي دو زون. دونك من 1 جانفي 2021 و لي زونتربريز اللي تكرياو في 1 جانفي 2020 هنا الكونديسيون انهم خصو يتكرياو بور لو 1 جانفي 2020. هاد لي زونتربريز هادو يطبقوا عليهم واحد لو طو ديال الاي اس ديال 15%، كيل كو سوا لو شيفر دافير ديالهم، كيل كو سوا البينيفيس نت ديالهم. دونك لي زونتربريز اللي هما انستالي في لي زون d'accélération industrielle ولا انستالي في كازابلانكا فينانس سيتي واللي تكرياو ابارتير دو 1 جانفي 2020 من le 1er janvier 2021 ils seront imposés au taux uniforme de 15%. Au-delà de la période d'exonération, qui Conal 5 ans, les sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City, les sociétés de services qui Casablanca Finance City existants auront la possibilité d'opter de façon irréversible pour le nouveau régime fiscal.